मु ओम प्रकाश पात्र आपण मानकर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को आपण मानक स्वागत करुच्ची। ए वीडियो रे आमे केमिस्ट्री गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम विषय पढ़ा। एटम एटम माने आपण जानिचंती कोन? स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज रो क्लास रे आमे पढ़िबा know about the discovery of the electrons, protons and neutrons and their characteristics। आज हम केवल इलेक्ट्रॉन विषय रे पढ़िबा, केवल इलेक्ट्रॉन विषय रे। फर्स्ट आमे जानिबा जे डिस्कवरी केमती कोन हला। The existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher for 100 BC। तेणु प्रथमे इंडिया आउ ग्रीक फिलोसोफर 400 BC रु एटम वार्डटा डिस्कवरी होता। हु आर द व्यू द एटम्स आर द फंडामेंटाल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। से मैंने कौन कहते ना जेकोसी जिनिस आर्थ जिते सब वर्ल्ड जिते सब ऑब्जेक्ट अच्छी बिल्डिंग ब्लॉक्स माने कौन गोटे घर ब्लॉक्स माने कौन इटा बिल्डिंग ब्लॉक्स माने कौन तार फंडामेंटाल पार्टिकल कौन तैयारी ना एटम माने से एटम रु ही तैयारी से वार्डटा से मैंने कहते। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिविजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड द एटम। तांको कथा अनुसार कौन ना गोटे जिनिस को भांगी भांगी गले लास्ट जो पार्टिकल पाखे में पहुँचे से कौन कहते ना एटम बोली कहते। तापरे द वर्ड एटम हैज बीन the word atom has been derived from the Greek word atony, ATOMI, atony, which means uncut, able or non divisible। एटोमिया माने कौन ना जोटा कि कौन ना काटी हेनी आउ डिविजन करी हेनी से कौन कह जाए ना एटम कह जाए। दिस अर्लियर आइडियाज वेर द स्पेक्टाकुलेशन ऑफ वाज नो वे टेस्ट एक्सपेरिमेंटाली। से समय एत एक्सपेरिमेंट कौन आमर डेभलप हो ना एटम को भांगी पार नथिले से अनकटेबल बा नॉन डिविजिबल कह जाउतला। These ideas remained dormant for very long time and were divided again the scientist was 19th century 19th मसीहा पर्यंत एटम को कई भी एक्सपेरिमेंट द्वारा भांगी पार नथिले 19th century कौन ना साइंटिस्ट माने ताकू भांगिले। तापर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन ए फॉर्म साइंटिफिक बेस बाय जॉन डाल्टन। प्रथम एटॉमिक स्ट्रक्चर फास्ट प्रपोज करथिले किए ना होचंती किए ना जॉन डाल्टन, ए ब्रिटिश स्कूल टीचर। जॉन डाल्टन कौन ना ब्रिटिश गोटे स्कूल टीचर थिले केबे देइथिले ना 1808 मसीहा 1808 मसीहा। हिज थ्योरी कॉल्ड एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। से जो थ्योरी देइथिला कौन कहा जाए ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। रिगार्ड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर जोटा कि यूनिट 1 ले हमर पढ़ाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये मन रखिथे एग्जाम रे पचारि पारे हमर कौन ना डाल्टन्स थ्योरी कौन कौन गुड़ाक एक्सप्लेन करिथिला ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लॉ कौन ना जमते कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जानिथिबे कौन ना एनर्जी केबे तैयारी हुएनी बा नष्ट हुएनी। एटा कौन ना गोटे फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को कन्वर्ट हुए जमते कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुए किंबा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपन कौन साउंड एनर्जी जमते माइक होची बा हीट एनर्जी जमते हीटर बा अलग किसी रे होची। तो सेटा होची कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन एटा होची सेटा कंजर्वेशन एनर्जी एटा होची कौन कंजर्वेशन मास माने मास एटम रो मास केबे तैयारी गोटे तैयारी हुएनी किबा नष्ट सेटा खाली गोटे कौन गोटे फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को कौन हुए ट्रांसफर हुए। तापर कौन देले ना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। या माने कौन ना एटम रे जे कंपोजिशन होउछ बा गोटे एटम जे तैयारी होउची गोटे एटम बा गोटे एटम मिसिक जे तैयारी होउछ सेटा कांस्टेंट कंपोजिशन माने दी जन को भितर रेशियो गोटे डेफिनेट रहिते जमते कि हमर कौन ना हम घर तैयारी कर डेफिनेट बाली बा सीमेंट रे गोटे डेफिनेट कंपोजिशन थाए जे एति कि हेले हम घर भलो तैयारी हो परिबो सेही भलिया गोटे कंपोजिशन। तेणु फास्ट हला कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड होउची लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड टा हला कौन ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। थर्ड हला कौन मल्टीपल प्रपोर्शन। यार मीनिंग कौन ना ये जो
मल्टीपुल प्रपोर्शन या माने कौन ना गोटे एटम जे जनक सहित केवल मिसिकी गोटे तैयारी करियो पार्टिकल बा गोटे ऑब्जेक्ट तैयारी करियो सेमती नाही से मल्टीपल पर्सन माने विभिन्न प्रकार एटम सहित मिसिकी हमर कौन तैयारी करियो ना पार्टिकल तैयारी कर परिबो तापर कोन हाउएवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन किंतु कौन माने एक्सप्लेन करि पारलानी द रिजल्ट मेनी एक्सपेरिमेंट जेमते कौन नॉन इज दैट सब्सटेंस लाइक ए ग्लास और ऑबिनेट व्हेन दे रब्ड विथ सिल्क और गेट इलेक्ट्रिकल चार्जेस कौन ना एटम विषय सीना कहीदेला किंतु से एक्सप्लेन करि पारलानी जे सिल्क आपण जानते जे मुंड कुंडेला बेले जदि आपण कंबल मुंडर चुटी कुंडे चुटी छिड़ा जाए चार्ज पार्टिकल हो जाए जमते कि आउ कौन से कौन कर ग्लास आउ इबोनेट गुड़ाक जमते सिल्क रे घसला पर तांको भीतर चार्ज आसूची सेटा सी कौन कर पारि नथिले ना एक्सप्लेन करि पारि नथिले मन रखिथे वर्ड गुड़ाक ग्लास आउ इबोनेट जो इबोनेट आउ ग्लास रे जो सिल्क सहित करे आ फॉर माने कौन ना जे जो पशम गुड़ाक मेंढा लोमरे जो घसिले चार्ज हो जाए पार्टिकल चार्ज हो जाए जहाँद्वारा कि कौन टुकुरा कागज भी उठे हुए से गुड़ाक तापर हूँ कौन इन दिस यूनिट वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन मेड द साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी कौन सब एक्सपेरिमेंट गुड़ाक होता जहाँद्वारा कि सब एटॉमिक पार्टिकल गुड़ाक पाई जमता कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुड़ाक से एक्सपेरिमेंट गुड़ाक पढ़ा नेक्स्ट फास्ट पढ़िया कौन ना डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सब डिस्कवरी होता सब एटॉमिक पार्टिकल गुड़ाक आप सब एटॉमिक पार्टिकल गुड़ाक कौन कौन ना हूँ कौन ना हूँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आउ इलेक्ट्रॉन तो एबे देखिए inside of the structure of the atom was obtained the experiment the electrical discharge through the gases एई मानको जेते गोटे एक्सपेरिमेंट पढ़िया से कौन ना गैस गुड़ा को यूज करा जाए डिस्चार्ज जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होची इलेक्ट्रिक बिफोर डिस्कस द रिजल्ट वी नीड टू कीप माइंड द बेसिक रिगार्डिंग द गोटे रूल अच्छी जोटा कि आपंकर एटम रेते आप पढ़े से रूलटा ही सब काम करे बेसिक रूल गोटे लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू इच अदर जमता कि लाइक चार्जेस माने सेम चार्जेस जमता कि माइनस माइनस गुड़ाक सब कौन करती ना माइनस माइनस कि प्लस प्लस परस्पर कौन रिपेल करती आउ जो अनलाइक अपोजिट चार्जेस गुड़ाक सब कौन करती ना परस्पर को अट्रैक्ट करती फास्ट पढ़ा एबे कौन ना डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन केमती डिस्कवर है इन 1830 माइकल फाराडे शोड दैट इफ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट से देखिले जे ताको एक्सपेरिमेंट कले कौन ना जदि गोटे सॉल्यूशन भितर यदि गोटे इलेक्ट्रिक पास करा जाउची तादरे कौन होची व्हिच रिजल्ट द लिबरेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ द मैटर इन द इलेक्ट्रोड्स कौन होची ना दीटा जो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड्स रहिला ता भितर किछि डिपोजिशन माने गोटे रु बाहरुची किछि पार्टिकल आ गोटे जाकी लाखी जाऊँगी सेटा देखिले ही फॉलो द सर्टन लॉ व्हिच विल द स्टडी क्लास 11 में पढ़ाई तो सजेस्ट पार्टिकुलर नेचर इलेक्ट्रिसिटी तापरे कौन कहले एक्सपेरिमेंट इन 1850 मेनी साइंटिस्ट मेनली फाराडे बिगिन टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फाराडे कौन कले ना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विषय रे स्टडी कले आउ गोटे एक्सपेरिमेंट कले एक्सपेरिमेंट ना कौन ना हूँ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे डिस्चार्ज कैथोड माने कौन कैथोड माने हुची ना नेगेटिव चार्ज कौन नेगेटिव चार्ज एनोड माने कौन एनोड माने हुची पॉजिटिव चार्ज एटा मन रखिथिबे हला कैथोड माने हुची पॉजिटिव चार्ज एनोड हुची कैथोड हुची नेगेटिव चार्ज एनोड माने हुची पॉजिटिव चार्ज तो एक्सपेरिमेंट ना कौन थिला ना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कौन कराला द कैथोड रे ट्यूब वाज मेड ऑफ द ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ द मेटल कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स से जो दीटा मेटल थिला ताको कौन कहला इलेक्ट्रोड्स सील इन इट द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली वेरी लो प्रेशर बहुत लो दिया जाइथिला ए एक्सपेरिमेंट रे कौन कराइथिला
ନା ପ୍ରେସର ବହୁତ ଲୋ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ ପ୍ରେସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସେସ୍ କୁଡ୍ ବି adjusted by the evacuation of the gas tube. The sufficient high voltage is applied across the electrodes. Current starts flow. ତାପରେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା through the stream particle moving the tube from the negative to negative electrode. ନେଗେଟିଭ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ନେଗେଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଦ ପଜିଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏନୋଡ଼ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଗରଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନୋଡ଼। କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବେରିୟର ରହିବନି, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ରହିବନି। ତାପରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଲାରୁ କିଛି ହେଲା, କିଛି ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଆସିକି କେଉଁଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ନା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖିଥିବେ, ଟିଭି କେମିତିଆ ପିକ୍ଚର ବାହାର କରି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ତ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ କୋଟିଂ ଦିଆଯାଏ, ଟିଭିରେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ତ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ମାଡ଼ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ କୋଟିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଯେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେମିତିଆ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ କିଛି କୋଟିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିଛି ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଆସି ଏଇଠି ବାଡ଼େଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି ମାନେ ଚକମକ କଲା ସେଇଠି, ତ ଜଣାଗଲା ଯେ କିଛି ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଆସି ଏଠି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍, ମନେ ରଖିଥିବେ କ'ଣ ନା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକିଲ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜାଣି ହେବ ଯେ କିଛି ଆସୁଛି ବୋଲି ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ କୋଟିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ବ୍ରାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇଠି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ଡାଲ୍ଟନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଲା, ଦ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଏଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଏନୋଡ଼। ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଏନୋଡ଼। କ୍ୟାଥୋଡ଼ ନେଗେଟିଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦିଜ୍ ରେ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ବଟ୍ ଦେୟାର ବିହେଭିୟର କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଜର୍ଭ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଟନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଗଲା। ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ପାର୍ଟିକିଲ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ ଦ ଏବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦିଜ୍ ରେଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକାଲ ଇଏ ଦବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାସ୍ କରିବ। ଇନ୍ ଦ ଏବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦିଜ୍ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାସ୍ କରିବ। ଇନ୍ ଦ ଏବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ ବିହେଭିୟର ଅଫ୍ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ରେ are similar that expected from the negatively charged particles, suggesting that cathode ray consists of the negatively charged particle called as electron। ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଆପଣ କ'ଣ ସେମ୍ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ରିପେଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ କ'ଣ କରିବ ପରସ୍ପରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ୍ଟା ଗଲା ସେ କାହା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଏନୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜେସ୍, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦିଆଗଲା। The characteristics of the cathode ray do not depends upon material, electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube। କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି, ଏଇଟା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଚାର୍ଜ ଟୁ ମାସ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଗଲା, ଏବେ ତାର ଚାର୍ଜ କେତେ ମାସ୍ କେତେ, ତ ଏବେ ଜାଣିବା। କେମିତି ଜାଣିବା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଫିଜିକ୍ସିଆନ୍ ଜେ ଥମ୍ପସନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚାର୍ଜକୁ ଇ ଲେଖାଯାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାସ୍କୁ ଏମ୍ ଲେଖାଯାଏ, ତାର ରେସିଓ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସବୁ ଇଏ, ଏଇଟା ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ତ ବାହାର କଲେ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦୋଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ହାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଦେବା, ହାଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେବା, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଭେଲୋସିଟି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭେଲୋସିଟି ତାର ମାନେ ବହୁତ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଭେଲୋସିଟି ହେବ ହେଲା।
ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ମାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ, ଦ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଲାଇଟର ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଦ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍, ମାସ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ କ'ଣ, ଲାଇଟର ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାର୍ଟିକଲ୍ଟାକୁ ହାଲକା ନେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ବି କମ୍ ହେବ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ୟୁଡ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ ଦେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାସ୍ କରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ହାଇ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଲୋ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେ ହାଇ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଟିଭି ପାଖରେ କେବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେନି। କ'ଣ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଟିଭି ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଟିଭି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିଭିରୁ ବାଡ଼େଇକି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଟିଭି ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କିଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହାଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ E/m ଭ୍ୟାଲୁ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଚାର୍ଜ, যেটা E କୁ ଚାର୍ଜ କୁହାଯାଏ, M କୁ ମାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 1.758820 × 10⁻11 କୁଲମ୍ ପର୍ kg⁻⁻1। এই ୟୁନିଟ୍ଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। E/m ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, এটা ବାହାରିଲା କେମିତିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱେର୍ ଦ m ଇଜ୍ ଦ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇନ୍ କେଜି। ଏମିଟା କ'ଣ କେଜିରେ ବାହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ୟୁଡ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କୁଲମ୍, ଯଦି ଚାର୍ଜକୁ କେମିତି ମପାଯାଏ ନା କୁଲମ୍ରେ ମପାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କ'ଣ, କୁଲମ୍ ପର୍ kg⁻⁻1। ଯେମିତିକି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାଇ ଏମ୍ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କୁଲମ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେଜି। କେଜିଟା ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, କୁଲମ୍ kg⁻⁻1। এটা କାହାର ୟୁନିଟ୍ ନା E/m ବା ଚାର୍ଜ ଟୁ ଦ ମାସ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଚାର୍ଜଟା ନେଗେଟିଭଲି, ସେଥିପାଇଁ -E ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, କେମିତି ଚାର୍ଜ କରାଯିବ, ଚାର୍ଜ ଜାଣିବା। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆରେ ମିଲକାନ୍। କେତେ 1868 1953 ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ। ଅଏଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ପରେ ଅଛି ବହିରେ ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ତ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପାରାଟସ୍ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚାର୍ଜ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଲା, ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ। ଏଠି କ'ଣ କଲେ, ଅଏଲ୍ ଡ୍ରପ୍ କିଛି ପକେଇଲେ ହେଲା। ତଳେ କ'ଣ କରିଲା, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହିଲା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହିଲା। ଏଠି କିଛି ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଲେ ତଳକୁ, ଆଉ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ। ଏଠି ଗୁଡ଼ାକ ଅଏଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଲେ, ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ପ୍ଲେଟ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସରେ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ପକେଇଲେ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଚାର୍ଜ କେତେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ଜାଣିଲେ କେମିତିଆ ନା ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା -1.6 × 10⁻⁻19 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ। ତାର ଡେଫିନେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ, -1.602176 × 10⁻⁻17 କୁଲମ୍। ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, କୁଲମ୍। ତାପରେ ଏଠୁ ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇକି ମାସ୍ ବାହାର କଲେ। ଚାର୍ଜ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇଠୁ E/m ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, E/m ସେଇଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବାହାର କରିକି ପକେଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମାସ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 9.1094 × 10⁻31 kg। ଏତିକି କେଜି ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, ମାସ୍ର ବାହାରିଲା। ତ ଏତିକି କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଆମର ହେଉଛୁ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଉପରେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ବାୟୋଲୋଜି ହେଉ, କି ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।